Uy, ¿qué tal? ¿Estaban movie marathon ba ustedes, no? Sino siguro tamira ustedes pag Korean series. Siguro mucho ustedes mga video ka ba man download i arataman, tune in kayo en buenamente. Pregunta, sino ba ustedes merienda? Popcorn. Nuay? Esa tarde prepara kita something que puede ustedes manguya-nguya, no? Mientras tamira TV or tamira YouTube or any other forms of activity related na mga movie scenes or anything. So, prepara kita este día something special que no también ustedes por ba. Y para tiene ustedes idea si cosa yo prepara, baman magic ano yo. ¿Sabe pa ustedes si cosas te? Pelejo este del mulmul o el talama kita parrot fish. ¿Quién va a pensar que el pelejo del pescado puede kita hacer chicharrón, no? So el proceso de este bien largo. So limpia, cover limpia, isuga na sol, pone templa, and then ahora ready este para man deep fry. Entonces el pulutan que ay prepara kita este día talama kita chichamul, chicharon mulmul. So no hay kita otro necesita, no? Aceite lang y siempre este pelejo del mulmul. Para principia el diaton pulutan, cosa kita hace una, calienta kita el diaton aceite na karahay. Cosa puede hablar? Sabor, mulmul. Bien sabroso gayon. Kahang pa. Wala nga eh. Kasi mong maingon. Lamig kayo. Lamig kayo? Yeah. Okay. Alam kayo. Okay. Halang maguni atong sausawan. Atong sausawan. So talama kita pinakurat. Vinagre kun katumbal. Kaya halang pag hindi kaya, kambyang. Okay kayo. Okay kayo. Alam. Sorry. Okay, chichamol. Ano man, willing ka magsawsaw or not na? Hindi. Kakayanin mo pa. So ako pinakurat. Eat it. Ay. Ben, sabroso. Isang ano ni? Chichamol. Chichamol na. Chichamol. Bidana. Maraming man. Pani ang gwapo. Hindi yun. Kahang. Sabroso gayon. Ito dali komento. First subo din niya ben sabroso. First time niya pero alam mo na este. Pruba. La chicharon de mulmul. Hindi, Aprobado. Perfect. Pruba también teres. Sabroso este. Sabroso. Buenos días.
días, Zamboanga! Bienvenidos na di aton Facebook page El Just Anything y syempre na di new YouTube channel El Efren Mama. Este día bien excited gadyo ma-share con ustedes un special recipe también este tiempo de enhanced community quarantine aquí en la ciudad de Zamboanga y syempre na entero país. Un fish recipe también kita ay man teach con ustedes. Semejante na di aton recipe este día, bien special también el new assistant kay un batita. Please welcome mi sobrina si Jaisel Mama Quincabo. Please come over. Say hi con el di aton mga viewers na Just Anything. Hi. Jaisel, excited ba ka para sa atong recipe today? Si. So, el recipe di aton sa dia pala makita. Parrot fish ribs nuggets. So, el di aton mga miniestra sa mo el. Of course, el main ingredient, el parrot fish ribs. Diyan kita grated cheese, grated kamote, pineapple tidbits, 2 huevos, el di aton breadcrumbs. Jaisel, kasi pa ito yung pwede mira, mga ingredients di aton. Kaya kita pwede mention na. Diyan kita el Corned beef. Pimienta. Sal. y syempre el di aton seasoning. Con el cosa va el primero proceso. Jaisel, el di aton primero proseso amo gani man mix lang kita el di aton mga miniestras. Akin na di aton chichene parrot fish ribs. Kaya kapag kita man removes el di suyo mga bones. So, kaya na kumigo misla Jaisel. Kunin kita el di aton grated cheese. Usando el di aton grande kutsara. Abor, kunin. So, este nuevo recipe que bien healthy. Que sabi ustedes, sino yan ang ingrediente kita yung isla. El para makita, kamote. Sabi pa kita, el kamote, rich in carbohydrates. Y otro pa mga nutriente que essential nga di aton na immune system, no? Especialmente este tiempo de enhanced community quarantine. Necesita kita man boost el di aton immune system para man combate gani con este coronavirus. Kapit mga Just Anything viewers, we are done with our parrot fish ribs fillet nuggets. Sige daw, proba daw, uno. Sausaw? Sausaw. Oo. And then, it's come, baby, ha? Pila na kahapon. Kahang, Hindi. gusto to pwede habla. Kami ano ito say, kami ano. Taguanta na nyo. Ang sarap. Gusto to pwede habla na parrot fish ribs nuggets. Pila naman. Bien sabroso gayon.
So don't miss mga kabadis, mga amigo y amiga, man tune in lang na datong Facebook page of Just Anything para makasigyan the episode di aton.